So hello guys and welcome back for another video. In this video we're gonna be playing Shawarma Kiosk, The Anomality. And without further ado, magdulat tagbalik day kay ato kay wala takadula aning dulaa. Okay, so karon magdulat taning shawarma. Hi guys. Okay. So guys, gusto ko mag-solo kay gusto ko hadlok jud siya. Okay, I've learned my mistake. Dapat i-close basta mga wakwak. Basta mga wakwak di i-close. Okay, sige, go. Okay. Okay, so aning kaning dulaa. So, dapat, if wakwak, siradan. Okay, sige, perfect. If wakwak, siradan. Okay, sige. Okay. Go. Let's start with the basics. Step 1. Turn on the grill. Great. Open the kiosk. Before serving, be sure to read the safety rules. Okay, let's go. Super friendly, just like we are. Laban taday. Sa Roblox po itong game na to. Hoy! Read the rules. And while you wait, feel free to Ara. watch TV. If a smiling customer comes in, hand him a soda. The wet moving bundle he gives you must stay sealed under the counter. Every Friday around 2 a.m. a car with no driver will arrive. That's the inspection. Exit through the back door immediately. Serve, and everything will be just perfect. They're already on their Never look at the shawarma stand during the Should the meat on the skewer begin to pulse and moan, turn on the grill and leave it. Okay, some customers must not be served at all. Close the window immediately. In case of unusual or unknown anomalies, act according to the... Okay. Ano sa'yo pasabot na yung should the... Ano sa'yo pasabot na yung... Okay, sige, go. Okay, bet. Siradan eh! One shawarma. Siradan eh! And don't Ay. make it too greasy. Dili di ay. Sige. My doctor already nags me enough. Ay, okay. Sure, that will be 150. CCTV nga nung CCTV. Okay. Wala man yut. Butulaga, pantira lagi ko ay. Tsaka na. Sige, go. Okay. Add sauce. Hulat lang, sir, ha? Gamay lang, sir. Sige, go. Ara, sir, oh. Ara, sir. Here you go. Let's go. Still warm at least. Sige, bye, sir. Tsaka ning music, uy. Walay soda pop. Nawalay soda pop, magpuyo ta. Ay! Yaw! Wala, nangapi pa dyan siya yut. Wala, bagaag na wong, uy, nangapi. Tsaka na. Ay, hi, sir! Make it fast. No. Ay, no, ay. Oy, demanding ka ay. Ayaw kog padali-dali ha. Gikapoy ra ba ko na. Gikapoy ra ba ko, sir. Ayaw kog padali-dali kay na. Bagag siya nung nangapi pag yun siya yut. Unsi pagtuni mo aning coffee shop, kaklarong shawarma ni. Shawarma shop ni yot, di ni kapihanan ha, mga baga kay bunga na wong. Add cheese. CCTV daw. Sabi na sa CCTV, wala man sa CCTV yot. Kamu bitaw no kay mga hadlok ko noon. Kaayo mo ay. Sige. 150 daw yot. Bahala ka day. Imuha na ng 150 ni mo lamya. Ay, you forgot something, the soda pop. Ara, soda. Bye, sir. Come again next year. Ay! Let's see, kinsa ng anak nga. Sige ga. Patong-patong dinani nga mo ang shop. Gabi na, hoy, dong. Kinsa kang anak, hoy. Kinsa man ang inahan nga nadra. Badunga po ninyong anak, oy. Diyos ko, Lord.
Na maligya tagtarong diri nang ginabuhi tay mong anak pod sige ga. Kambyut aning ugma. Disgrasya ni. Abas lang. Wow, ako pang... Hala, bahala ka. Hala, sige. Hala, day, bahala ka, day. Hala, day. Klas, bahala ka, day. Bahala ka, day. Uy, ikaw serve na, day. Bahala ka. Uy, bahala ka, youth. Ikaw hatag na niya, day. Kuya, kung naririnig mo man ako, meron pa akong husband na naghihintay sa akin sa bahay. Husband na para bang kasal. Kuya, wag mo akong patayin. May jowa pa akong nag-aantay sa akin. Wala ka bang sariling pamilya, kuya? Charis. Dili na siya mo palit, day. Awag ni gagunit o kutsilyo. Tulion da ko niya, dili ko. Sa man i-open ni guys. Open close. Sige, open close daw. Wait lang ha. Ay, kuya, anong ganda? Hello, what would you like to order? Kuya? Uy, bahala ka, kuya. Bahala kaya, bye. Thank you sa bayad. Sakto di ba, kuyot? Ay! 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 Ayaw ya! Ayaw kuya! Ayaw jug! Ay! Sama din ako! Ginawa ko, Lord! Asa, wait lang, nice CCTV. Ay, uwi naman. Diba? Ay! Bahala kayot! Lagi ka kamang-kamang, day. Hoy, pagpuyo mo ha, gabiing dako ha. Hoy, pagpuyo mo ha. Na. Hoy, wala. Sirado me. Mga, ano sa'y oras ron? Mga alas 11:45 may mo balik kung open. Tsaka na, dili ko mo open yut. Mapatay pa lang ta atong killer. Uy, maudin ako kahadlukan, diba? Sa kanang bitaw kanang in real life scenarios, kanang bitaw na ay killer jud. Tinuod bi jud na day ay. Tinuod jud nga story day, daghan jud gipampatay ang mga mag-night shift na. Mong very delikado. Hoy, walay mo palit. Siradaan ko ni. Nawa, di mo palit. Day, nga mong gawas ko? Pagpuyo mo, day. Ayaw ko ninyo binuangi, day, ha? Ayaw ko ninyo binuangi, yot. Hello? Ay! Yawa! Diba? Mauna kong gingon. Yawa kay mo, ay. Ayaw ko ninyo binuangi ba? Si mo gawas, uy, bahala mo, day. Di jud ko mo gawas, day. Uy, bahala mo, yot. Riyawa, kay ato, uy, seryoso pa kay ko nag-ana-ana diri. Hay, garga, naog dito, balik sa Encantadia. Ayo, sagsaka, bi. Riyawa, kayo mo, uy, gawas din lang ko, bi. Hay, kinsa, kung sino ka man, wag kang mangistorbos kasi ako ay Hello? Mga pasikat, maning Okay, na mo palit. Hi, kuya! What would you like to order? You want me? Buy one, take me, bi ako. Charis. It's too quiet tonight. It's too quiet tonight. Yes, kuya. Do you want to make it loud? Charis! Kuya, abas lang. Baba kay kayo. Ay, kun na, bi. Okay, add sauce. Add cheese. Ara, oh. Hulat, ha? Ayoko, totoo ka ba? Abas lang. Di awa, galingin dyan siya na ako. Awa, ha? Ba kay kaya. Ay, CCTV?
Kamu bitaw no, sige mo ga CCTV ay. Bakit mo wala man? Sige lantaw sa CCTV nga si kuya, sige lantaw na ako. Ay, abas lang. Wala, dili soda no. Isa ra yan no. Bye. And ready. Hot and ready. Thanks, at least someone's away. Yes, bye kuya. Come again. Next minute. Ay, bayot man. Wala, bayot man siya. Day kagaki alat siya ka na. Yak. Chares. Parehas pala kaming bakla. Wala, may wakwak day. Gawas. O, nanapan mo ng gawas-gawas ninyo. Bahala mo yot. Di ko mo gawas day. Hala, patay na. Si John Cena. Patay na si Johnny Sins. Hoy, ginawa ko Johnny Sins. Ganong naman kadiri. Charis. Two shawarma, no grill. Si Johnny Sins day. 100. CCTV? Ano CCTV? Kamu bitaw no, sige ra mo ga CCTV ay. Guys, silaw lagi kay wala man untay kuan, wala man untay adlaw karon nga silaw kaayo. Hayaga kay uy. Okay, nalimot ko. Hayag kay bayot ay. Untay adlaw ay. Ay. Hi sir. Anong i-close ang door? Dili man ni dapat i-close, dai. Di nganong i-close? CCTV? Ang oras, alas 12 ay i-close ni. Hala, unsa man dyan i-close? Dili! Sige, close na lang. Two shawarma I was about to order and you slammed the window. Unbelievable. Tsaka na. Ga-flicker-flicker lagi ang lights. Kuba man ni, oy. Di nga nung ga flicker die. Should I go outside? Ay, tabang! Yawa outside. Anong gay nga ni man eh? Uy, nga nung ingani. Di ko kagawas! Yawa kay mo ay. Ay. Hi kuya. Siradan. Kamaot ni mo. Ay! 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 Day na nanuktok. Day na nanuktok doy. Bayot, dili ko mo gawas, day. Di unsa man ni day. Gubaon man ning CCTV. Hoy, ipakuan ni be, ipa-repair. Di siya maabri gani, oh. Walay i. Tsakan na, di siya maabri. Mga bre na lang tabi. Hi! Ay, makigsumbagay na. Ah, sumbagay! Oh, sige dali, tol! Wala nga nung gaingani, day. Samsamang ka, hoy, kahadlok manimod, day. Gahi, makignamong call. Unsang pagtago day diri sa ilalom? Tago ko diri be. Sige. Ops, nisulod na ko. Ay i-close di ay.
Nganong ingani, day? Ay, so magtagad ra ko dire. Oh. Ah, ansa man mo ay? Disturbo ka. Sa man mo bawg baba. Sa man jud. Bala kayot. Oh, di ba nawala man lagi. Pariya mog nawong adaw bi, nanining comment. Naining comment day. Tanawon daw nako bi. Do, pariya daw mignawong day. Hilas kay siya, baba kay siya. Okay, so mga brinata, mo na ni siya, mga brinata. Okay na to, mga brina. Sige, open na ta ha. Sige, go. So, mga brinata. Yes, we're open again. Hi! Two shawarma and a soda can. Okay, sure. Not grilled, okay. Sure, that will be 300. Unsa ti mailhan sa dili grilled o grill? Ay. Ay, okay. CCTV. Ay. Wala lagi meat. Ay, okay. Sige, go gets. Para magkuhan sa paguday kong meat, day. Okay, let's go. Hoy! Hawa dire! Sika ha? Disturbo mo ha? Lagot mo ay. Magsigig disturbo aning... Wait lang, mo grilled ba ni siya or dili? Saman? Sakto ba ni siya? Grilled? Sakto ba, ate? Saman jod? Okay. CCTV, sige lagi mo ga CCTV ay! Hala? Di, duha lagi sila da. Ha? Oh my God, sakto jud ay mo. Di ba siradaan na siya ba sa ingana? Oh, close. Oh. Close ng ingana. I was literally standing here and you slammed the window. What is wrong with you? What's wrong with you? You were standing but you were too. You were a duplicate. Duha mo kabuok. Ay, okay. Kabalo ko, day. Thank you kayo, guys, na explain na gyud ninyo. Okay. So, before ta mo serve og customer, mulan ta sa CCTV. Then, tanaw na to sila og abnormal ba sila or dili. Makita man nila sa CCTV og abnormal ba sila. Parehas ato, duha. Makita sa CCTV nga, duha. O, diba? Sige, go. Wait lang. CCTV ta ha. Perfect. Sakto, jiki ko ay. Okay? Walay mali. Adobe ang otok. Okay? Okay? Okay, perfect. Okay, so, kuan ka, day. Ano, bayot daw, day. Comment si kuya, o bayot daw. Okay. So, start with the lavash. Okay, here. Add sauce. Okay. Butang dire. Butang ta dire. Okay. Butang na to dire. Dayon. Take a lavash here. Okay, here. Then add again. Okay. So, serve na ang ato ang lavash, kuya. Thank you, kaayo. So, we're done. Ay. Ano human? Sa may kuya ya ay duha ka buok. Okay, sige ya. Bayot daw kuno ya. Daoy. Coming from you talaga, kuya. Okay, ayos ng mukha. Chares. Kaya siya masagdaan ng ingana, guys. Okay, so, kuya, humana na mong duha ka
Shawarma, thank you for Here's your coming. shawarma. Bye. Thanks, man. He'll be jealous I got the bigger one. Yes, bye. Come again next year, next life, next year. Let's go. Palaaway man kayot. Siya may palaaway. Ano siya bayot? Siya may gauna-una be. Charet. Hala, naikatok. Unsa na siya buang? Hello, ay basahon ang rules. Okay, don't serve animals customers. Serving them is a mistake. Each mistake summons the inspector. If there are too many, he'll fix you. Close the window if you don't want to serve a customer. Serve normal customers. Closing the window on them is a mistake. Don't serve anomalous customers. Serving them is a mistake. Okay, wakoy labot. Hi! One shawarma and soda. Olbo lagi kay kagbuok karon te ay. Unsa ni mong bukday? Gilayog ka. Charis, CCTV sa ha? Doctor's appointment, then shopping. CCTV sa... Understand. Uy, nganong i-close? I-explain daw, nganong i-close? Pay by card. I paid by card. Bahala ka. Close. Close lang sa... Lee, you just closed the window when I'm about to pay. Close. Oh, diba? I-close daw. Nganong ning tobo man ni siya. Diba? Oh, mga abnormal. Dili na ko. Dili na ko maminaw ninyo. Dili na ako maminaw ninyo. Dili na ako maminaw ninyo, day. Nganong ning tobo man ka. Ginoo ko, wamantay. Gibot nga tubig. Eh, i-block to ko ni Skuya. Biki, tsaka kay Skuya. Ay, sige, panghilabot. Block. Oh, perfect. Sige. One shawarma, please. Kani mi i-close yot, di ba? Mao ni siya tinuod nga close. For me, yes, my kids already ate, but I Ako'y labot. Oh, kapas mo, day. That's Ay! Wonderful kids are fed. I only wanted something small for myself. Unsa to? And even that I can't get. What a joke. Ako'y labot ate og masuko ka kay basta kay wakwak ka, di ti ka serban. Hi! Edge, give me one shawarma, big one. Okay, big one. hello. Okay. Will be 100. Sakto, okay, sakto si. Okay, let's go, let's go. Taga-anti ka kay murag wala siya. Please make a payment. Okay, let's go. Anong close? Dili man ni siya i-close dai. Butan man si kuya. Di ba ya butan biya kaya no? Butan man si kuya. Di man ni siya dapat i-close. Uy, nganong i-close? Uy, nga butan man si kuya. Naunsa di ka? Mamayutay na siya. Uli, huwag kayo ang comment ani ay mamayutay daw. Hubog siya close. Si Radon. Murag abnormal siya, no? I-close na lang ni Oy. Saman, pero gwapo manggod siya, sayang. Oh. Ali, diri lang hangover. Avas lang. Siradan ni dili. Oh, don't close lagi. Sige, dili ka tagaan niya. Sige, ya, diri. Pat yun ko. Here you go. Bye, kuya. TH, thanks. Oh. I-close daw, buot lagi mo ay. Kabutan na rin ni kuya. Ay, hubog lang siya. Grabe po mo sa mga hubog, oy. Not everyone who is drunk are bad people. Diba, lain kaayo mo ay. Judgmental kaayo mo ay. Don't judge a book when it's a notebook. Abas lang. So, shawarma mo dira. Buy one, take me. Way mo palit eh. Yabok ko ni. Para na siguro. Wow, bagsak kay kag hair, madam. Aka mamurikat. Shawarma, please. CCTV daw, be. That's 150. Okay. Great, thanks. It already smells amazing. Okay, sige, perfect. Okay, wala siya diferensya. Sige, go. Okay, wait lang. Di yawa ko ratana, kinako ni mo gargan, uy. Nawa ang likod. Unsay naasa ang likod, day. Wag mong i-close. Unsa man jud i-close ni or dili? Come on ha kay na. Tanawon.
Ay! Hala na sira na ko! Ate, sorry la! Sorry kay ate! Wala dito na to yun, te. Sorry kay te. Sorry kayo. Wait lang. Unsay nasa iyang likod ba yun? Lo judgmental kay mo ni ate ay. Wala, unsay may naa. May pinaakan da. Oy, baba kay kaday. Ikaw guro ka paakan na. Tanawa daw yung likod ay na pinaakan. Ay. Sa gawas? Likod? Wala man. Hoy, bot-buot lagi mo ay. Wala ay, una, di pinaakan day. Saman, tagaan or dili? Dili, wa man siya nang hilabot day. Tagaan na to ni siya. Here's your order. Bye, ate. Perfect. This totally made my evening. Oh, di ba? Isa ka shawarma na okay iyahang gabi tas inyong i-close mga salbahis kay mo day ay dili jud mo pwede man mamaligya og shawarma inganing orasa. Ay, hi, unsay pud imo ha? Say pasikat ka ha na. Mga pasikat kay sila yot. Na. Maglagot lagi ko ning. Hoy, kinsa man sige disturbo dira kinsa nang anak dira palihog ko ipapauli sa inyo ha kay unsay oras ron? Wait lang dira te ha. Alauna. Mag-alas 2 na ginoo ko papaulian ninyong mga anak. Diyos ko disturbo ka ayun maligya ta diri. Hi, unsay mo ha? For me, yes, my kids already. Yes, wait lang ha. Natawag sa tikaw na baka diferensya. Okay. That's 150. Okay, ate, wala ka diferensya, ate. O, sige, go! Ate, gwapa kay ka, ate, ay. Chinita kay ka, ate. Mo na type sa mga lalaki, mga chinita. Diba? Gwapa kay si ate, oy. Gwapa kay ka, ate, ay. Nami ibong. Charis. Gwapa kay ka, te! Kamahayan. Nami ibundak. Charis! Bita ti gwapa kay kati ay as in walay char. Bye ate. Thank you. At least I won't go to bed hungry. Yes, ay jud papas mo ate. Kay pas mo na kaog. Walay kapas mo basta gwapa si ate. Okay, next. Unsay naa sa rule sa kilid? Oh, serve normal customers. Sa minabi, every Friday around 2 a.m. Do alas 2 daw. A car with no driver will arrive. Ay! Di ba? Ay! Down sa urbanity! Day dagan sa likod! Yawa! Di nga no to die! Halat siya ka na nga no to, oy! Ay, dili di dapat mulingi. Tsaka kayo mo ay. Comment for part 2. Ay, tsaka na ay mga gift. Tsaka kay mo ay. Gusto mo part 2? Comment mo.